भारत सरकार और राज्य में चलुवा डबल इंजिन सरकार श्रमिक शोषण नीति और होइथिबा विभिन्न दुर्नीति को विरोध कर संयुक्त किसान मोर्चा स्वाधीन फेडरेशन और मिलित केंद्रीय ट्रेड यूनियन 17 दफा दाबी नहीं देशव्यापी जो धर्मघट डाकरा देती फलप्रद करने नेता और कर्मी मैंने राजरास्तार आसतु शुणा जिला मजदूर यूनियन संपादक तथा आईनजीवी गिरिधारी नाथों प्रतिक्रिया। भद्रकरू जिला प्रतिनिधि सीताकांत विश्वाल रिपोर्ट क्रांतिधारा न्यूज। आज जो सर्वभारतीय स्तर में धर्मघट चलती 14 दफा दाबी नहीं सर कौन कहे केंद्र में बीजेपी सरकार और ये राज्य में से बीजेपी सरकार डबल इंजिन सरकार कथा कहीकि आइले जो डबल काम करेंगे लोक विश्वास करगले भोट देले कहले दरदाम कमे दमु बेकार युवक को नियुक्ति दमु आ चाषीर फसल मूल्य दमु बन्या मरुड़ स्थायी प्रतिकार करूँ समस्त उन्नयन आम करूँ जमी देशर विकास हम किंतु किसी कार्य करूना केवल बड़ बड़ पुंजीपति जो मैंने अच्छा से हजार हजार कोटी टंकार मुनाफा दौरान आ चाषी बंदी बेलू तांकर सबू असुविधा पैसा ना ऋण छाड़ करने कथा कले नहीं उचित मूल्य दवा कथा फसल दौना सार दर पोकमरा औषध एवं डीजेल या दर को हुए कि बढ़ाऊँ एपरिक आंतर्जातिक स्तर डीजेल पेट्रोल दर कमिला बेलू एठी आमर ये बढ़ाऊँ तेणु ये सब मोट कथा मिसई देला बेलू ये गरीब लोकंर चाषी मूलिया श्रमिक कर्मचारी काम किसी करूना तेणु से ये गोटे सामूहिक प्रतिवाद होची तमें बीजेपी सरकार लोकों स्वार्थ सपक्ष काम कर ना गादी छाड़ी जा याठू आहरी बृहत्तर आंदोलन करा प्रतिदिन जो विभिन्न संगठन आमर अच्छा ट्रेड यूनियन मान अच्छा कृषक सभा अच्छा छात्र युव महिला संगठन अच्छी प्रति संगठन तरफ दिन दिन आंदोलन चलो सुफल मिल ना पंचायत इलेक्शन आफलाफल देखिए तापर पुणी इलेक्शन आसो फलाफल देखिए आम तो बाटापिटा करूनी आमर जी गणतांत्रिक अधिकार से अधिकार बल में आम जितेटा जहाँ बंद करने कथा करूँ सामूहिक प्रतिवाद एवं पुणी निजर गोटे गोटे संगठन नहीं तार प्रतिवाद ये सबूर प्रतिवाद आम करूँ तुम लोक सुहाइला भाया कम कर ना केवल पुंजीपति कम करें दृढ़ प्रतिवाद करूँ एवं कि तो लोके तातिला मातिला रास्ताघाट भी छाड़े परिचय सुब्रत दास पूर्वतन जिला कांग्रेस सभापति भद्रक। आज कृषक संगठन एवं जातीय कांग्रेस जो आंदोलन है समर्थन जो केते दफा जो 14 दफा दाबी नहीं आज आंदोलन चलती बाबद कौन करेंगे? भारतीय श्रमिक संगठन 14 दफा दाबी नहीं आज सारा भारत वर्ष रे हड़ताल धर्मघट करुच्ची जहाँ को आमर प्रिय नेता सम्माननीय श्रीजुक्त आम प्रदेश कांग्रेस कमिटर सभापति श्रीजुक्त भक्तचरण दास समर्थन जनई तदनुजाई कांग्रेस दल भद्रक जिले में आज समर्थन दे यार मुख्य कारण हूँ सरकार एटी डबल इंजिन सरकार चलती ये सरकार कहूँ मु विकास करुच्ची किंतु आमे अनुभव कलु जे एटी वर्षकर सरकार सेठी वर्तमान 6 वर्षर सरकार 16 वर्षर सरकार ये उभय मिसिकी गरीब लोक केमिति मुआरे से व्यवस्था अच्छा आपण मैंने देखु ओडिशा राज्य रे ड्राइवर संघ माने गरीब लोक माने ड्राइवर कर चलुले से आंदोलन कर आज पर्यंत बीजेपी दल से सहित आलोचना करने आसुना ड्राइवर हूँ ये देशर मेरुदंड जदि ड्राइवर न रोसी कार्यक्रम हो पार ना आपण ना जीवा आसवा पाखु आरंभ करी पनीपरिबाटी आनिबा पाखु आरंभ करी प्रत्येक संस्थारे आपण कोठी बिलरे चाषीटे ट्रैक्टर रे हल करबा पाखु हो सबुठारु ठप हो से विषय को भी गुरुत्व दौना आज भारत वर्षर प्रधानमंत्री जी होती प्रधानमंत्री हवा पूर्वर कही जे आमे मु गरीबर बेटा मो माँ बासन माजी चलुच
ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ କେମିତି ଗରିବ ଲୋକ ମରିଯାଉ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ନା ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ମୁସଲମାନ ଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ଜୈନ ଅଛି, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛି। କୌଣସି ଲୋକ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ରାତି ପାଇଲେ ବଳାତ୍କାରରେ ଶିକାର ହେଉଛି। ଏଠି ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ବେଳାଭୂମିରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇ ଗଣ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି? ଏଠି କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଦିନ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନେ ପଶି ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ 28 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଗୁଳି କରାଗଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ, କି ଫେରିଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଯଥା ନିର୍ବାଚନୀ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କରିଥିଲେ, ସେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଧରି ଗାଁ ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। ଆମେ ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯେଉଁ 28 ଜଣ ପରିବାରର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ପାରିବ ତ? କୃଷକମାନେ ଯେଉଁ କଳା କୃଷି ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରିଲୁଟ କରି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଯାହାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିରୋଧ କଲେ, ଶେଷରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ 700 ଚାଷୀ ଧାରଣା ଦେଇ ଆତ୍ମବଳି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଭାଉଜମାନେ ଆମର ରହିଲେ, ଭଉଣୀମାନେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ପାରିବେ କି? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଛି। ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ବେକାର ଯୁବକମାନେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାପମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହେରେସ ହେଉଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସହି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। ଏ ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ, ଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁ, ତା ନହେଲେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ।